अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान एक महान शख्सियत, जद्दोजहद, जज्बा, जुनून, जमहूरियत के कायल, नौजवानों के दिलों की अमन, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिलावदीन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, जिनका ताल्लुक एक सियासी खानवादे से है, जिन्होंने जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साथ दिया और मोहतरमा की तरह इनके खानवादे से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शहीद इस्माइल उड्डू जो जाम शहादत भी नोश कर गए। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान सलीम यूसुफ उड्डू साहब। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल आवाज पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ अगर आप हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, ताकि आपका और हमारा ये रिश्ता मुसलसल जारी सारी रहे। तो हमारे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ताहिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश जो आपने टाइम निकाला और मुझे ये मौका दिया आपके चैनल आवाज़ पाकिस्तान की तरफ से कि मैं आपके साथ कोई बातचीत कर सकूं। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफ लाइफ में से हमारे प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। तो नाज़रीन, मेहमान से जो सवालात का सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले सलीम साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके जो सियासी खानवादे से आपका ताल्लुक है, आपके चाचा डॉक्टर शहीद इस्माइल उड्डू जो उनकी जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए जो उनकी कुर्बानियां हैं, उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? हमें थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी ताहिर भाई, शहीद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल उड्डू साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। वो लॉन्ग मार्च के हीरो हैं। उनकी जो सियासी ज़िंदगी थी या जो उनकी सियासी वाबस्तगी थी वो कोई मतलब थोड़े अरसे से नहीं थी, वो तब से थी जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद पड़ा था। वो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रहे, उनके बाद उनकी बेटी जो उनकी पार्टी हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके साथ चले। फिर 1987 में जो इलेक्शन हुए थे ज़िया की मार्शला के बाद, जो पहली इलेक्शन थी वो उनमें वो MP सेलेक्ट हुए अपने हल्का गोलाची से। उनके बाद वो मिनिस्टर बने और उनके पास फिनांस मिनिस्टर वो बने और हेल्थ जो थी वजारत थी उनके पास थी, और उनके साथ नौजवान अमूर की वजारत भी उनके साथ थी और बहुत सारी चीजें उनके जो कितने अरसे तक उन्होंने ये वजारत संभाली? ये क्योंकि मोहतरमा का जो पहला टेन्योर जो गवर्नमेंट का था वो थोड़े टाइम था, तो उनके उस गवर्नमेंट के दौरान दो कैबिनेट चेंज हुई थी। जो पहली कैबिनेट थी सैयद कायम अली शाह की, तो उन कैबिनेट में 7-8 महीने की कोई टाइम पीरियड था, शायद यही टाइम था। तो उस 7-8 महीने के लिए ये वजारतें उनके साथ रहीं और उनके बाद उन्होंने उस वजारत में एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, जो था बरसगीर की तारीख में सबसे पहले वो शख्स था जिसने सिंधी ज़बान में बजट पेश किया था। हालांकि उस वक्त में MQM का एक बहुत बड़ा जोर था और MQM अपोजिशन की एक मजबूत पार्टी है, उस जमाने की बहुत बड़ी पार्टी थी, और उन्होंने एतराज़ किया कि आप जो हैं सिंधी ज़बान में बजट पेश ना करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, किसी और लैंग्वेज में करें, लेकिन सिंधी ज़बान में ना करें। क्या आज भी सिंधी असेंबली में जो बजट है वो सिंधी में पेश होता है? नहीं, आज भी नहीं होता। वो सिर्फ एक ही शख्स था, वो था शहीद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल उड्डू। किसी ने दोबारा सिंधी में पेश नहीं किया? नहीं, ना उसके बाद किसी ने पेश किया है, ना उससे पहले किसी ने पेश किया था। वाइट शख्स शहीद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल उड्डू जो था, मैं आपको बात बता रहा था कि वो जो MQM की जो मुखालफत थी उसके बावजूद जो उन्होंने बजट पेश तकरीर थी वो अपनी सिंधी में कंटिन्यू रखी। उनके मुख्तसरन उनके 3 सवालों के जवाब डॉक्टर इस्माइल ने उस टाइम की अपोजिशन MQM से मांगे थे। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान का जो सबसे पहले जो उसका सवाल था कि कुरान शरीफ का जो तर्जुमा हुआ था सबसे पहले किस ज़बान में हुआ था? तो किसी ने कहा कि सिंधी ज़बान में। तो सिंधी ज़बान में हुआ था, तो डॉक्टर साहब ने कहा इनके वालों को कि नौजुबिल्लाह, फिर क्या आप कुरान पाक नहीं पढ़ोगे? कि अगर क्योंकि आपको सिंधी समझ नहीं आती। उसके बाद
दूसरा जो उनका था कि डॉक्टर साहब का कहना था कि भाई जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, जो सबसे पहले 1940 में रेजोल्यूशन जो पास हुआ था, वो सिंध असेंबली ने किया था, सिंधी जबान में किया था। तो क्या वो सिंधी जबान आपको समझ में नहीं आती कि आप पाकिस्तान में नहीं रहोगे? और उनके बाद जो तीसरा जो आखिरी था, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये जो कराची जो शहर है, ये पीर मजहरुल हक के दादे के नाम से, पीर मुजीब शायद उनके दादे का नाम था उस टाइम का। वो डॉक्टर साहब ने वो अपनी बजट तकरीर में ये कहा था कि आप ये वो एक सिंधी था, तो क्या आप उस शहर कराची में नहीं रहोगे? क्योंकि वो सिंधी था, वो आपको सिंधी समझ में नहीं आती। तो जमाने का एमक्यूएम का जो नुमाइंदा था, इकबाल हैदर शायद नाम था उसका, उन्होंने उठ के कहा कि डॉक्टर साहब आप अपनी तकरीर जारी सारी रखें, हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। तो एमक्यूएम को इस तरीके से उसने लाजवाब किया। और उसके बाद जो मोहतरमा शेख बेनजीर भुट्टो साहबा, जो नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी 92 की, तो उसमें एक तहरीक चलाई थी लॉन्ग मार्च की। तो 93 में वो लॉन्ग मार्च जो था, उसके मोहतरमा के जो उसकी आवाज को लब्बे कहते हुए डॉक्टर साहब निकल पड़े और इस्लामाबाद चल पड़े। और इस्लामाबाद के करीब एक गोजर खान गांव था, जो हमारा अभी साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का गांव है, उनके गांव के करीब उनका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में, वहां पे उनकी डेथ हो गई। और उनके साथी भी थे शायद। जी हाँ, उनके साथी जगदीश कुमार मलानी और फकीर मोहम्मद लाशारी, और हमारी सेनेटर जो रही है साहबका शशि पलीजो साहिबा, उनके वालिद गुलाम कादर पलीजो, वो उनके साथ उस सफर में शामिल थे। और इसमें बर वक्त जो उनकी दो लोगों की डेथ हो गई थी, एक शहीद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल उदैयो साहब की, और एक बर्क साफी थे हमारे फकीर मोहम्मद लाशारी, जिनको जागो अखबार का एडिटर था, उनकी भी डेथ हो गई थी। और गुलाम कादर पलीजो सख्त जख्मी हो गए थे, और जगदीश मलानी सख्त जख्मी हो गए थे। और जगदीश मलानी 31 जुलाई को या 30 जुलाई को, शायद 31 जुलाई है, तो उस दौरान उस 31 जुलाई में उनकी उस डेट पे भी उसकी डेथ हो गई थी। और ये हमारे तीन जो लॉन्ग मार्च के जो हीरो थे, उनकी शहादत हो गई थी। ठीक है, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। सलीम साहब, आपकी बात काटता हूँ, मदद चाहता हूँ, क्या सियासत में आना ये डॉक्टर शहीद इस्माइल उडेजो का जो मिशन या काज था, उसको आगे बढ़ाने की एक कड़ी है? एक दफा फिर ये सवाल दोहराएं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका सियासत में एंट्री, आपका सियासत में आना, डॉक्टर शहीद इस्माइल उडेजो का जो मिशन था, उसको आगे बढ़ाने की एक कड़ी है, उसकी तरफ एक कदम है? मेरी अपना जो ये था कि हम, मेरी जो अपनी सियासत है, वो हमने एक विरसे में ऐसे मिली थी कि वालिद साहब मेरे थे शहीद चाचा के बाद, तो उनका जो मिशन था, उनका जो वो जो मशीन जो अपना आधे में छोड़ के गए थे, उस अलम को लेते हुए वो बेचारा आगे बढ़ा। और हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सूबाई कायदतों को यहाँ पर हमारे शहर मातली में बुलाकर और चाचा शहीद की वर्सी करके, और अपनी मातली के अवाम को उनसे मुलाकात करवाना, ये मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा मिशन था। और वो मेरे वालिद साहब अपनी आखिरी सांस तक, मेरे वालिद साहब 2013 में उनकी वफात हो गई, तो वहां तक वो इस चीज को ले चले। उसके बाद ये चीज मेरे सर पे आई। जब मेरे सर पे आई तो यकीनन मैं कोई 2013 में मेरे वालिद साहब की जो डेथ हुई, एक सियासी घराना तो बिल्कुल था, हम सीखते थे, हम देखते थे अपनी क़यादत को, अपने करीब से बहुत देखा है हमने। तो ये सारी चीजें मतलब देखते हुए, ये एक जज्बा नेचुरल होता है, और ये इस जज्बे को लेते हुए मैं भी शायद इसी मिशन में निकल पड़ा हूँ। और हमारी ख्वाहिश है कि मतलब ये जो मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा, और जो हमारे फैमिली मेम्बरान जो इस चाचा शहीद जो सियासत का जो परचम जो उठाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसको लेके चलें। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी में ऐसी क्या चीज है जो आपको मुतासिर करती हो? आज भी अट्रैक्शन, आप पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी चीज है पीपल्स पार्टी में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़ना, और ये एक ऐसा जज्बा है जो शायद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कोई पार्टी है जिनकी क़यादत ने ये कुर्बानियां ऐसी दी हों। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो हो, शहीद शाहनवाज भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा हो, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने जो कुर्बानियां दी हैं, और यही जज्बा लीडरशिप की जो कुर्बानियां जो जिन्होंने हमारी आवाम के लिए, हम कारकुनों के लिए, हम वर्करों के साथ रहते हुए वो मतलब सारी चीजें देखते हैं, तो यही जज्बा है जो हमें आज तक पीपल्स पार्टी के साथ लेके चलने पर मजबूर कर रहा है। और कोई पाकिस्तान के अंदर हमें ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जिसके साथ ये जज्बा शामिल हो, जिसकी लीडरशिप का जज्बा हो। अच्छा, फिर
آپ جو پیپلز پارٹی آج کی اس کو بھی بھٹو کی پیپلز پارٹی کہیں گے یا آج زرداری لیگ بن گئی ہے؟ یہ دیکھو میری بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی, جو بھٹو صاحب کا جو فلسفہ تھا, بھٹو صاحب کا جو نظریہ تھا, پیپلز پارٹی اس کو کہتے ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں, یہ جو زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ زرداری لیگ, یہ مخالفین جو ہمارے ہیں ان کے لیے ایک بات ہے, وہ کہتے رہتے ہیں بھائی یہ زرداری لیگ بن گئی ہے. بھائی زرداری لیگ, زرداری کون تھا؟ زرداری بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا شور تھے. اور میں معذرت چاہتا ہوں, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل پیپلز پارٹی کے وارث ہیں یا مالک ہیں, ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور زرداری نے پیپلز پارٹی کو ہائی جیک کر لیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کڑوا سوال ہے لیکن یہ سامعین کا سوال ہے جو آپ تک میں نے پہنچایا ہے. دیکھو, زرداری صاحب بے نظیر صاحبہ کے شاگرد ہیں, اور پیپلز پارٹی کسی ایک فرد کی پارٹی نہیں ہے, وہ ہر اس شخص کی پارٹی ہے جو بھٹو ازم کا نظریہ, بھٹو ازم کا جو فلسفہ ہے, جو اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی یقیناً ان کی ہے, اور یہ آپ ہم کا سب کہنا کی ہے. یہ ہے کہ آج بھی بھٹو کی پیپلز پارٹی اسی انداز میں کام کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اور دیکھا جائے کہ اگر پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ اگر سب سے زیادہ اگر جمہوریت پہ یقین رکھنے والے اگر کوئی پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی ہے. بلاول بھٹو زرداری نوجوان لیڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں, ان کی کمان میں, ان کی لیڈرشپ میں آپ پیپلز پارٹی کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بلاول بھٹو, ان کی بھی سیاسی تربیت شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن, ورکر, جیالے اور پاکستان کی عوام جس کی تربیت شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہو, جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی دی ہو, اس کے بعد وہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جن لوگوں کی سیاسی تربیت جنہوں نے کی ہو, ان کی جانشین ہیں یہ. اور میں سمجھتا ہوں ان کا یہ خون ہے محترمہ کا, اور یہ محترمہ کی جو اس کے اندر جو لرزش جو ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو تو ایک بہت اچھا لیڈر ہے, اور یہ محترمہ کی تربیت ہے, اور ہم بلاول کی شکل میں محترمہ کو دیکھتے ہیں. اور یقین کریں جب شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تو لوگوں کا اس ٹائم کا یہ کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یہ وہ پارٹی نہیں ہے بھٹو صاحب والی. یقیناً بھٹو صاحب کے جو دوست تھے وہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ نہیں چل سکے. جو بے نظیر صاحبہ کے جو ساتھی دوست تھے جو ان کے ساتھ جو چلے تھے وہ یقیناً کچھ سائڈ ہو گئے, کچھ بلاول کے ساتھ نہیں چل سکے, آصف صاحب کے ساتھ نہیں چل سکے. دیکھو ہر دور کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے. جب بھٹو صاحب آیا تھا تو اس زمانے میں آپ ایک صحافی ہو, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, آپ خود اس چیز پہ سوچو, اس زمانے میں پرنٹ کا دور ہوتا تھا, 24 گھنٹے کے بعد ہمیں نیوز ملتی تھی. جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم آیا تو ٹیلی ویژن چلتی تھی, پی ٹی وی کا زمانہ ہوتا تھا. اس کے بعد جب یہ ذوالفقار علی بھٹو اپنا بلاول بھٹو صاحب کا جب یہ زمانہ آیا ہے تو یقیناً ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ابھی ہم ایک بٹن پہ, ایک انگوٹھے کے ٹچ اپ پہ ہم ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہیں. تو یہ ایک چینجنگ ہے, یہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. کے ساتھ ساتھ کیا پارٹی کا ویژن بھی چینج ہوتا جائے؟ نہیں, کبھی نہیں, پارٹی کا ویژن وہی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی اس پر آپ مطمئن ہیں, اور اس پر جو تنقید ہوتی ہے مخالفین ہے جو آپ کی اپوزیشن ہے یا عوام ہے وہ یقیناً تنقید کرتے ہیں, اس پر جواباً آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل 15-17 سال سے اقتدار میں رہی ہے سندھ کے اندر. جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے یقیناً اس پہ تنقید تو ہوتی ہے, اور تنقید براہ تنقید اور تنقید برائے اصلاح. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی سے پہلے جتنی گورنمنٹیں یہاں پر گزر چکی ہیں انہوں نے ہمارے سندھ کے عوام کے لیے کیا کیا, اور یہ جو 15 سال کا جو ٹینیور جو پیپلز پارٹی کا گزر چکا ہے, اور یہ 20واں سال کا جو ٹینیور ہم جس میں جا چکے ہیں, اور یہ جو چل رہا ہے, اس میں دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر بڑے بڑے منصوبے, بڑے بڑے پروجیکٹ, بڑی بڑی چیزیں دی ہیں سندھ کے عوام کو.
جس سے ہم تو سب یقیناً سندھ کے لوگ تو مطمئن ہیں، ہاں، لیکن ان لوگوں کے لیے تھوڑی ضرور تکلیف دہ بات یہ ضرور ہے جو ہمیشہ اقتدار کی بات کرتے تھے، جو ہمیشہ وقت کے ساتھ وہ چلتے تھے، آج ان کے لیے وہ دروازے بند ہیں اور ان کے کوئی کام نہیں ہوتے یا وہ مایوسی کا شکار ہیں، تو یقیناً وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ضلع بدین یا ماتلی جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے، اس میں کیا کون کون سے مسائل ہیں عوام کے، اور اس پر آپ یا آپ کی پارٹی کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھو، ضلع بدین کی جہاں تک بات ہے تو ضلع بدین میں اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا مسئلہ، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو یقیناً ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ تباہی کے کنارے پر ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ابھی بھی پسماندہ جو علاقے ہیں جہاں ہمارے مختلف تحصیل ہیں جو ہمارے ڈسٹرکٹ بدین کے، ان کے جو یو سیز ہیں، ان کے وہاں جو گاؤں ہیں، وہاں تک ابھی تک میں سمجھتا ہوں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھو، پارٹی نے جو اپنے جو پاور ہیں، جو پارٹی جو اقتدار میں جو ہوتی ہیں، جو ان کے پاور ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اپنے یو سی لیول تک منتقل کر دیے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہر یو سی کے اندر ہر یو سی کا چیئرمین بیٹھا ہے، وائس چیئرمین بیٹھا ہے، وہاں کا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر بیٹھا ہے۔ یقیناً یہ مسائل جو ان کے ساتھ ہیں یہ اپنی کاؤنسل میں وہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی یو سی میں کسی گاؤں میں وہاں کی عوام کے ساتھ مسائل درپیش ہیں تو وہ مسائل حل نہیں ہوتے تو وہاں کا چیئرمین ہے یا ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر ہے تو اس کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے یا پیپلز پارٹی کو نائل قرار دیا جا سکتا ہے؟ دیکھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پرسنلی اور پارٹی یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی فرد کی وجہ سے کسی نظریاتی پارٹی کو قصوروار قرار دیں، ٹھہرائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس فرد سے آپ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اس فرد سے آپ کی کوئی رنجش ہو سکتی ہے، تو یقیناً آپ پیپلز پارٹی کی جو بقایا قیادت جو بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ اپنی کمپلینٹس جو ہیں یا آپ کے جو کام کاج جو جن یو سی میں نہیں ہوتے، جن پبلک کا جن عوام کا یہ جو کام نہیں ہو رہا، تو وہ ضرور اپنے آگے والے نمائندوں کو بتائیں۔ ہمارے اور بھی نمائندے ہیں نا، ایم پی ہمارے ہیں، ہمارے ایم این اے ہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو پاور ہے وہ یو سی سطح پر شفٹ کر دی ہے، وہاں کے یو سی کے نمائندگان ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسائل کو آگے پہنچائیں اور حل کے لیے قدم بڑھائیں۔ بالکل۔ اچھا، تعلیم، صحت اور روزگار کے متعلق آپ کا کیا ویژن ہے؟ دیکھو، تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے بے روزگاری کے لیے ہم ضلع بدین کے جو لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ اگر یہ ہمارے نمائندے جو ہم یہاں سے جو عوام جن کو سلیکٹ کر کے آگے بھیجتی ہے، اگر یہ ہمارے ایشوز پہ انہی ایشوز پر اگر وہ اپنے جو ان کی پارلیمنٹس ہیں یا جو ان کے ادارے ہیں وہاں پر اگر بیٹھ کر یہ اس چیز کو ڈسکس کریں تو یقیناً کافی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ آپ کی چینل کے تھرو اور آپ کے تھرو اس میڈیا کے تھرو میں ضرور بدین ضلع کے اس ہر بندے تک اس ہر مطلب لوگ کے ساتھ ہر انسان تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہر بندے کو، ہر انسان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ یوتھ ونگ کے یعنی نوجوانوں کے لیڈر ہیں، نوجوانوں کو دلوں پر یقیناً راج بھی کرتے ہیں، تو آپ کا نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، کیا ان کے لیے منصوبہ ہے، خصوصاً وہ پسماندہ علاقوں سے جن کا تعلق ہے جو خصوصاً آج کے دور میں سیاست سے محروم ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو، میں یہ پیغام اپنی یوتھ کو یہ ضرور بدین ضلع کی یوتھ کو یہ ضرور دے سکتا ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں، سب سے پہلے اپنی قابلیت کے ذریعے آپ جس پیشے میں بھی ہو، چاہے وہ آپ صحافت کر رہے ہوں، آپ وکالت کر رہے ہوں، آپ ڈاکٹر ہوں، آپ انجینئر ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، برائے مہربانی اسپیشلی یوتھ اپنے لوگوں کی خدمت کریں اور بے لوث خدمت کریں۔ جتنا ہو سکے اپنے غریب لوگوں کی خدمت کریں گے
تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور یقیناً ہماری عوام کے لیے کچھ بہتر ہوگا. اچھا، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ذاتی یا سیاسی چیلنج کون سا تھا اور اس کو آپ نے کیسے فیس کیا؟ ہمارے یہ آپ نے دو سوال کیے، ایک ذاتی اور ایک سیاسی. دونوں میں سے آپ ایک بتا دیں، کوئی ذاتی چیلنج بتا دیں، کوئی سیاسی جو سب سے بڑا لائف میں آپ نے دیکھا ہو، وہ ذاتی ہو یا سیاسی ہو، اور آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا، کیسے فیس کیا، کیا مشکلات تھیں یا آسانی سے آپ اس سے گزر گئے. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی ایک جدوجہد کا نام ہے، اور ہر دن ایک نیا ویژن آتا ہے سامنے، ہر نئے دن میں ایک نیا موڑ آتا ہے، نیا چیلنج آتا ہے، ہر چیلنج سے لڑنا پڑتا ہے. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کامیاب بندہ وہی ہے جو مختلف چیلنجوں سے لڑتا 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 اور گرتے گرتے سنبھلتا جائے. تو میں سمجھتا ہوں وہی انسان کامیاب ہے. میری اپنی ذاتی زندگی کے متعلق آپ نے سوال کیا تو یقیناً میرے والد صاحب کے بعد میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ایک ہی ان کی اولاد تھا، ایک ہی بچہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا. میں اور بھی ہیں، میری بہن ہے چھوٹی، لیکن میں بیٹوں میں ایک ہی تھا. اور یہاں کی جو ہمارے یہاں شہید چاچا کا جو ورثہ تھا، سیاسی ورثہ تھا، یا میرے والد صاحب کی جو ایگریکلچرس یہاں کی جو چھوٹی موٹی جو زمینیں ہماری ہیں، یا جو میرے ادھر کے جو گھر ہیں، یا ان کے جو دوست ہیں، ان کی ایک دوستوں کی ایک بہت بڑی لائن ہے، ایک بہت بڑا ان کا ایک بہت بڑا ایک باغ ہے دوستوں کا. ان کو سنبھالنا یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں میں کافی حد تک اس چیز کو میں نے مطلب میں کامیاب ہوا ہوں. اور آگے بھی میری کوشش ہے کہ میں ان سارے دوستوں کو، سارے پارٹی میری سیاسی دوستوں کو، سب کو ساتھ لے کے چلیں. اچھا، آئندہ انتخابات میں آپ یقیناً عوام کے پاس جائیں گے؟ یقیناً. تو آپ کے پاس عوام کے لیے کیا ہوگا؟ کس بات سے عوام کو آپ اٹریکٹ کریں گے یا ایگری کریں گے کہ دوبارہ آپ کو ووٹ دیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ سے مطمئن اور متفق ہیں، عوام بخوشی برضا آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے، یا آپ کوئی نیا نعرہ، نیا مشن، نئی چیز لے کے ان کے پاس جائیں گے کہ وہ دوبارہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں؟ دیکھو، پاکستان جب سے بنا تھا آج تک ہم انہی مسئلوں میں ہیں. یہ ہمارے قائد شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھا جنہوں نے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا. کون سا نعرہ تھا؟ وہ نعرہ یہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان. اس کے بعد جب محترمہ اپنی جلا وطنی ختم کر کے واپس آ رہی تھی تو کسی صحافی نے ان سے سوال کیا تھا، بینظیر صاحبہ اب آپ کا کیا نعرہ ہوگا؟ تو بینظیر صاحبہ نے ان کو ایک نعرہ بتایا تھا، ایک اپنا سلوگن بتایا تھا اس زمانے میں 2007 میں، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. اس کے بعد چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کر کے ایک پاکستان کے عوام کو ایک ایسا تحفہ دیا. یقیناً آج بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھانا چاہیے ان غریب لوگوں کو. آج بھی ہمارے مسائل وہی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، یہی ہمارا نعرہ ہوگا. یہاں آپ کی بات سے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت میں سمجھتا ہوں لاکھوں خواتین ہیں، گھرانے ہیں، مستحق ان کی خدمت کی جا رہی ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ اگر جو یہ فنڈ ہے یا یہ پیسے ہیں مستحق عورتوں کے جو ان کو دیے جاتے ہیں، ان میں خصوصاً آپ بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھتے ہوں گے کہ کس قدر عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے. اس پر کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ کیا یہ اچھا قدم نہیں ہوگا کہ جو عورتیں ہیں، جو خاندان ہیں، ان کی جو یہ رقوم ہے، ان کے ذاتی جو اکاؤنٹس ہیں، جیز کیش، آج تو جگہ جگہ مطلب چھوٹی چھوٹی دکانوں پر ایزی پیسہ جیز کیش کی سہولیات میسر ہیں، وہاں پر ان کو یہ رقم ترسیل کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، ان کو تذلیل سے بچایا جائے. تو یہ ایک اچھا قدم نہیں ہوگا؟ اس پر آپ اپنی جو اعلیٰ قیادت ہے یا جو اس سے متعلقہ انتظامیہ ہے اس کو آپ کچھ کہیں گے، یا جس قدر جیسے ہو رہا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو، یہ وقتاً بوقتاً اس چیز میں کافی چیزیں تبدیل بھی ہوئی ہیں. وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہلے کس طریقے سے
लोग लाइनों में खड़ा हुआ करते थे। औरतें हमारी जो गांव की खवातीन जो थी हमारी, ये किस तरीके से कॉलेजों में अपने स्कूलों में जाती थी, उसके बाद इनका बैंक का अकाउंट बनना शुरू हुआ, ये चीज़ सबके सामने। अच्छा, उसके साथ अभी इन्होंने उन खवातीन के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो मुस्तफ़ीद हो रही हैं, उनके लिए एक सोलर सिस्टम का जो मतलब सिस्टम लाया गया सिंध के अंदर। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने अभी हमारे यहाँ पार्टी के सदर भी आए थे, निसार साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि आप यूसी चेयरमैन को, कि आप उन खवातीन को, उन बेवाओं को, उन गरीबों को सोलर प्लेट दो। कोई माँ बुढ़ी होगी, कोई बहन होगी परेशान होगी, कोई बच्चा परेशान होगा, अगर वो सोलर की प्लेट पे अगर एक पंखा चलता है, एक ट्यूबलाइट चलती है, वहां पे बैठ के उससे अगर वो फायदा उठा सकते हैं, तो ये चीजें तरमीम हो रही हैं। अभी तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बदीन के हमारे एमएनए मीर गुलाम अली तालपुर साहब वहां पर इस्लामाबाद में इस कमेटी का मेंबर भी बने हैं। तो यकीनन ये चीजें उनके आगे हम भी रखते हैं और दोस्त भी रखते होंगे। तो वक्त आगे जाते हुए इंशाल्लाह इस चीज में और भी बेहतरी आएगी। अच्छा, शहीद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल उदेजो की तरह अगर आपको सूबाई सतह पर या जिले सतह पर जिम्मेदारी या आवाम खिदमत का मौका मिलता है, तो कौन सी 3 ऐसी तरजीहात होंगी, इस्लाहात होंगी जो सबसे पहले आप लाना चाहेंगे, आपके दिमाग में हो कि यार अगर मुझे अख्तियार मिलता है, मुझे पावर मिलता है, तो ये 3 चीज़ें ना ये मैं करके ये मैंने बस लाजमी करनी है, मेरा मिशन है या काज है, कोई ऐसी 3 चीज़ें। देखो, शहीद डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल उदेजो एक वर्कर क्लास का बंदा था और मैं उसी घराने से मेरा भी ताल्लुक है, इसलिए मैं कहता हूँ तो अगर आपको भी कोई जिम्मेदारी अगर उनके पास देखा जाए, उनके पास 4 वजारतें थी। जब वो अपनी वजारतों से उतरते हैं तो उनके पास अपनी जाती चलने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी। और ये सोच, ये जो सोच है, ये जो विजन है, तो यकीनन डॉक्टर साहब की एक बहुत अच्छी सोच थी अपने डिस्ट्रिक्ट बदीन के लिए। वहाँ उनका जो हल्का था गोलारची, जहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे, तो वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनर के नाम से जो तेल साफ करती हैं मशीनें, वो रिफाइनरी, वो यहाँ पे वो प्रोजेक्ट लगाना चाहते थे बदीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे हमारे लाखों नौजवान, सिर्फ हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आते, उनको रोजगार मिलता, हमारा इलाका तरक्की करता। ये एक विजन था, एक सोच होती थी। इस तरीके की अगर हम सोच रखें तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप हमें हमारे नाज़रीन को 3 ऐसी चीजें बता दें जो आपके दिमाग में हो, आप ये सोचते हो कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देती है मेरी क़यादत, तो ये 3 चीजें मैं आवाम के लिए ये लाजमी करूंगा। तो 3 इंसान की ख्वाहिश होती है ना। मैं वो फिल्म देखता हूँ एक दिन का सीएम, मैं समझता हूँ कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है मुझे अगर एक दिन का सीएम बना दिया जाए, मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि यकीनन हम साथ में हम जाते हैं ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो औरतों की तजलील होती है ना, हम वो देख के इतना परेशान, मैं बोलता हूँ अगर मुझे कोई जिम्मेदारी मिलती है ना, मुझे कमान दी जाती है, सबसे पहले मेरा कदम ये होगा कि औरतों को उनके फंड उनके जाती अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपकी कोई 3 ऐसी ख्वाहिशात होंगी कि आवाम के लिए आप ये 3 काम कर देंगे अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है? देखो, सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है पानी का मसला। मेरी पहली ख्वाहिश ये होगी कि सबसे पहले अगर मुझे कोई जिम्मेदारी अगर ऐसी कभी भी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मौका दिया अगर मिल जाती है, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं सबसे पहले पानी का जो इशू है हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट ज़राअत, ये ऐसा इशू है, अगर ये इशू हमारा मसला हल हो ही जाता है, सिर्फ ज़राअत का नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पीने के पानी के लिए तकलीफ है, लोग बीमारियों में मुब्तला हैं। ज़ेरे ज़मीन जो पानी निकलता है उनके अंदर वो मिनरल नहीं है जो होने चाहिए, उनको वो मिकदार मिलती नहीं है, मिनरल्स की मिकदार मिलती नहीं है। और उन गांव में, उन जो हमारी तहसीलें हैं, जो हमारी यूसी हैं, हर यूसी के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर मेरा सबसे पहला यही ज़हन है कि मैं कोशिश करूं क़यादत को बोल के कोई ऐसा हमें प्रोजेक्ट मिले कि हम वहां पे फिल्टर प्लांट लगा के लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया करें। सबसे पहली हमारी तरजीहात में ये चीज मेरी शामिल है। दूसरी मेरी तरजीहात में ये शामिल है चीज कि हम कोशिश करें बदीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी कोई फैक्ट्रियां लगाएं, ऐसी फैक्ट्रियां लगाएं जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान वहां पे तरबियत और
नौजवान जो सिर्फ बेरोजगार नौजवान नहीं बल्कि वो लड़कियां, वो खवातीन, वो औरतें जो बेवा हैं, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो बेबस हैं, उनके लिए वो फैक्ट्रियां हों, उनको वहां पे रोजगार मिले, वहां पे वो मरकज बने, कोई बच्चियां सिलाई सीखें, कोई बच्चियां मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे वो काम करें, कंपनियां काम करें हर तहसील के अंदर और बराबरी के बुनियाद पे, न फकत बदीन, न फकत गोलाची, न फकत तलार, पर मेरा अपना विजन ये है कि पांचों तहसील में, पांचों तहसीलों के पांचों शहरों में इंडस्ट्रियल जोन में करें। दो हो गया, तो तीसरा नजरिया, तीसरी मेरी जो बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम तालीम पर जो है अपना फोकस करें और डिस्ट्रिक्ट बदीन के अंदर हम अपनी यूनिवर्सिटियां कायम करें। और मेरा मुतालबा भी है कि अपनी गवर्नमेंट से आपके तसल्सल, आपकी चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लाड़ में मेडिकल कैंप्स दी जाए, हमें मेडिकल कॉलेज दिया जाए हमें, और भी हमारे लाड़ के जिले बदीन के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियां दी जाएं जो जिससे हमारे नौजवान वो तालीम कराएं, जो वो तालीम हासिल करें जो आज के दौर की जरूरत है। जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का जो नौजवान है वो फकत अलिफ से अनार, अली मदा से आम वाला नहीं होना चाहिए। हम जिस दौर से हमने जो तालीम पढ़ाई है वो और आज के दौर की जो तालीम है, हम उनको अगर देखते हैं तो हमें बड़ा फर्क नजर आता है। हम कहां पर हैं, वो कहां पर हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम हर तहसील के अंदर बराबरी के बुनियाद पे, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इंडस्ट्रियल जोन और तालीम में हम सबसे आगे होने चाहिए। ये मेरी तरजीहात है। ठीक हो गया, बहुत अच्छी तरजीहात है। हम दुआ को है अल्लाह पाक आपको जिम्मेदारी दे ताकि आप ऐसे अच्छे काम हमारे लिए और हमारे इलाके के जो अवाम है उसके लिए कर सकें। अच्छा, आपके इलाके के जो मसाइल हैं यकीनन आप उसके हल के लिए कोशिश तो करते होंगे। इस हवाले से जो इंतजामिया या हुकूमत वक्त है उससे आपको ताउन मिलता है या कोई शिकायत है? देखो, मसला ये है कि अवाम तब आएगी जब अवाम में ये उम्मीद होगी कि हम इस बंदे के पास जाएंगे और हमारा ये काम होगा। यकीनन हम सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर हैं, लोग हमारे पास आते हैं तो हम अपने मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनके पास हमारे उन लोगों को लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि इन गरीबों के ये मसले मसाइल हैं, आप कोशिश करें, हम अपनी कोशिश करते हैं, आप अपनी कोशिश करें। हो सकता है काफी सारे यकीनन, क्योंकि शहीद चाचा का जो एक नाम था उस हवाले से अगर देखते हैं तो वो लोग काफी हमारे पास आते हैं और बड़ी उम्मीदें करते हैं। अपने मुंतखब नुमाइंदगा या मुताल्लिका इंतजामिया उससे आपको रिस्पांस मिलता है, आप मुतमईन है या उनसे कोई शिकायत? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। मतलब आप मुतमईन है, वो आपको रिस्पांस करते हैं? मुझे ना करें, आवाम को करें। अगर आप किसी को यकीनन जो सियासी एक बंदा होता है ना, सियासी कारकुन नजरियाती है, जमहूरी कारकुन है, तो कभी भी अपने लिए नहीं बोलता, अपने लिए नहीं लड़ता। उसका हर कदम, उसकी हर लड़ाई, उसकी हर आवाज के पीछे अवाम खड़े होते हैं। तो मैं आपसे यही एक सीधा सा सवाल करना चाहूंगा कि आप जब भी कदम उठाएंगे उसके पीछे अवाम होंगे, तब अवाम के लिए कदम बढ़ाते हैं तो यकीनन वो वादा भी करते हैं काम करने का, वो कहते भी हैं। जब भी हम उनके पास गए हैं कभी भी उन्होंने हमें मायूस तो नहीं किया। हाँ, अलबत्ता वायदा जरूर किया कि ये काम हम करके देंगे। फिर वो वादा वफा हो या ना हो, अगर वादा वफा नहीं होता फिर आप मायूस होंगे ना यार। नहीं, मैं मायूस नहीं होता, मायूसी कुफर है। अच्छा। लेकिन हमें देखो, मैंने आपको यही मैं कह रहा था कि हमारी आवाम खुश हो, आवाम के काम हो। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि मैं तब खुश होता हूँ जो एक बंदा अगर कोई उम्मीद करके आता है मैं सलीम के पास जाऊंगा और मेरा ये काम हो जाएगा, और उसको मैं बाजू में से पकड़ के ले जाता हूं कहीं पे भी, तो अगर वो काम हो जाता है तो उस बंदे से ज्यादा मुझे खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूं और मैं अवाम के लिए सोचता हूं। मेरी जो सोच है वो अवाम के लिए, जो हमारी कायद ने हमें जो सोच दी, क्योंकि हमारे कायद से जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो साहिबा, हमारी कायद चेयरपर्सन से यही आखिरी कहा था कि अगर तू खुदा की जन्नत चाहती है, अगर तू खुदा की जन्नत चाहती है तो तेरी माँ के पांव के नीचे है।
अगर तू आवाम की जन्नत चाहती है तो लोगों की खिदमत कर, तो इसमें तेरी जन्नत है। बिल्कुल। और हमारा विजन, हमारा विजन ये है। है और इबादत से जन्नत मिलती है, जिसको खुदा मिल जाए उसको यकीनन जन्नत भी मिल जाएगी। तो सलीम साहब, अगर आपको सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, जिनको सियासत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, उनसे या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बराह रास्त रूबरू एक बात कहने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहेंगे? कोई एडवाइस, कोई शिकायत, कोई पैगाम, क्या कहेंगे उनसे? मैं तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमारे वजीर आजम हैं, जी अभी हमारी उनके साथ पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट चल रही है। जी जी। मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप अपना जो आवाम के लिए जो दरवाजा है वो हमेशा के लिए खोल दें, तो यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमती रहेगी। हाँ, आसिफ जरदारी जब भी मुझे मिले मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा, आई लव यू बॉस। जबरदस्त। अच्छा, आखिर में आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आपके घराने का पीपल्स पार्टी से पुराना दानियों से ताल्लुक है। शहीद डॉक्टर इस्माइल उडे जो बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी रहे, उनके करीब रहे, उनके कुर्बा में से थे, तो कोई मोहतरमा का ऐसा यादगार वाकया जो आप हमारे सामने उनको बताना चाहें? यादगार वाकया भी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दफा मेरे वालिद साहब को अपने पास बुलाया और मोहतरमा ने उनको अपनी स्पेशल कोटा, वजीर आजम की एक स्पेशल कोटा होती थी, उसमें से डायरेक्ट मेरे वालिद साहब को एज ए डीएसपी उस जमाने में जॉब का ऑर्डर दिया, नौकरी की ऑर्डर दिया। तो मेरे वालिद साहब ने वो ऑर्डर वापस लौटा दिया मोहतरमा को। मोहतरमा ने ये कहा था मेरे वालिद साहब को, ये यादगार जुमले थे कि यूसुफ भाई, ये अपनी बहन की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। अगर पाकिस्तान में अगर कहीं पे भी जिंदगी में आपको मेरी जरूरत पड़ी, इस बहन की कोई जरूरत पड़ी, तो आपकी बहन सबसे पहले आपके साथ होगी। क्योंकि आप ये नहीं समझना कि शहीद इस्माइल उडे जो हमारा भाई जो शहीद हो गया, मोहतरमा की पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी दे गया, तो उसकी पार्टी की लीडरशिप ने, मोहतरमा ने आपको भुला दिया। ये बहन आपको नहीं भूल सकती। तो मेरे वालिद साहब ने वो जो नौकरी का ऑर्डर था वो मोहतरमा को वापस लौटा दिया और ये कहकर कि मोहतरमा, ये ऑर्डर आप वापस रख दें, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। आप भी ये मत समझना कि शहीद इस्माइल उडे जो इस दुनिया से चले गए हैं उसकी फैमिली खत्म हो गई है। नहीं, अगर पाकिस्तान में कहीं पे भी कभी भी अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उसके खानदान को, शहीद इस्माइल उडे जी के खानदान की अगर जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले मैं और मेरे बच्चे आपके कुर्बान हो जाएंगे। ये मेरे वालिद साहब से, मोहतरमा से जो मुकाबला हुआ था, ये वो गोल्डन लफ्ज थे। आपका आज भी यही विजन है कि जिस तरह आपके शहीद इस्माइल उडे जो ने पीपल्स पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, आज भी आप वही जज्बा रखते हैं कि अवाम को, जमहूरियत को आपके लहू की, आपके खून की जरूरत पड़ती है, तो आप दरेज नहीं करें। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। आपसे गुफ्तगू करके यकीनन ये एहसास हुआ कि हमारे नौजवान, जो हमारी नौजवान क़यादत है, लीडरशिप है, यकीनन वो बासलाहियत होने के साथ साथ विजन जमहूरियत पसंद है। हम दुआ गो हैं कि आप जैसे जो नौजवान हैं बासलाहियत, वो आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो सियासी, समाजी और मुआशी बहरान से बाहर निकल सके। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।